As a person who has not grown up in Kolkata, I have always felt the city through its people. I looked at this city through the lenses of a tourist almost, as if I did not just live a couple of hours away from it. Strangely though, my memories from childhood of this place are scarce, with my nostalgia restricted to the limited famous tourist spots and the taxi rides with an enthusiastic driver kaku chatting with my baba. But now traveling here every day has become second nature. It is no more a place which I find too fast, too big, too loud or too unfamiliar. In the rhythm of footsteps on College Street, in the aroma of Matir Bharit Cha, in the calls of ice cream dadas in front of Nandon, in the relentless drive of those who keep the city in motion, I understand Kolkata better now. But amidst it all, one thing that has been consistent in all my memories of this city is the Holud taxi, or rather the bargaining episodes with the taxi kakus. Honestly though, this is one of the first few instances where I learned the art of Dada, ami ki ekhane notun naki? Desho to cholo na hole chhede din. The yellow taxi is a symbol of nostalgia, character and of pride. A companion to the city's ambitions, a silent witness to the change of time. But now it finds itself outpaced, left behind, its days numbered. The yellow cabs have a deep-rooted history in Kolkata, with their origins dating back to 1908, when the first taxis were introduced at modest fares of just 8 annas per mile. The transformation of the ambassadors into the iconic yellow and black taxis in 1962 by the Calcutta Taxi Association solidified their place in Kolkata's urban culture. Known for their reliability and distinctive look, the yellow cabs became the kings of the road, serving both locals and tourists for generations. But in a significant reshaping of the city's transport landscape, nearly 4,500 of the Kolkata's 7,000 yellow meter taxis are set to be taken off the roads by this year. These vehicles, which have been a symbol of Kolkata's urban identity, are being phased out due to the 15-year service limit imposed by the State Transport Department. Uncle, আপনার নাম? মনোজ কুমার সিং। আর আপনি এই প্রফেশনে কত বছর আছেন? 1987 ইসবিতে আছি। আচ্ছা, আর আপনি কি মানে এখানকারই কলকাতাবাসী? না, বিহার। আমার আসারে পরে তাজ বেঙ্গল হোটেল হয়েছে। আরে বুঝলেন? আর নিউটন হয়েছিল না রাজারহাট হয়েছিল না। যখন আমি এসেছিলাম তখন আগুন একদম পুরো কলকাতা একটু আধা ছিল, এখন পুরো হয়ে গেছে। বুঝলেন? আর গাড়িটা গিয়েছে ছিনতাই হয়েছে। আরে হ্যাঁ, যে এই নাগারবাজার থেকে 3 জন উঠলো আর ও বললো আমি হসপিটাল যাব। আর হসপিটাল না গিয়ে গলিগুলা দিয়ে বললো কি আমি দিদির বাড়ি যাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপরে পিসার বাড়ি এসে এরকম করে করে আমাকে বম নিয়ে গাড়িটা ছিনতাই করে নিল। বম? হ্যাঁ, হাতে বম দেখিয়ে মুখে ছিনতাই করে নিয়েছি। তারপরে আমি ক্লাবের লোককে আমি ওইখানে গেলাম। হ্যাঁ, সে তারপরে বলেছে ঠিক আছে এখানে তো বারবার ট্যাক্সি ছিনতাই হয়, তুমি কি করে ঢুকলে? আমি কি করে জানবো 1:30টার সময় রাত্রি হয়ে কোথায় নিয়ে এসছে না এসছে। গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপরে লেকটাউন থানা আমাকে পুলিশ নিয়ে গেছে। পুলিশ নিয়ে গিয়ে তারপরে ওই আমাকে একটু ট্রিটমেন্ট করিয়ে দিয়েছে আর ওষুধ ফষুধ দিয়েছে। তারপরে সকালে গাড়ি নেই, 1 সপ্তাহের মধ্যে আমি গাড়ি পেলাম শামপুকুর থানায়। হ্যাঁ, ওই অনেক অনেক। তো আপনার এই যে এখন ইয়েলো ট্যাক্সির যে ক্রাইসিসটা একটা নতুন উঠেছে, এই যে 15 বছরের সার্ভিস লিমিট বসাচ্ছে গভর্নমেন্ট, অনেক কিছু শুনছি তো আমরা জানতে চাইছি যে আপনারা যারা এই ফিল্ডে অলরেডি আছেন তাদের এটাতে মানে কি ওপিনিয়ন? এই যে ট্যাক্সি আছে এটা তো কোম্পানিকে তুলে দিয়েছে, ঠিক আছে, আর কোম্পানি আসছে না। ABCDE F আর জি পর্যন্ত চলবে। মানে ধরুন কি 2027 ইসবি তক এই এলো ট্যাক্সি থাকবে, তারপরে শেষ হয়ে যাবে। যত তারপরে ট্যাক্সি যে আসবে সব অনলাইন এই মোবাইল দিয়ে।
তো কলকাতার তো এই হলুদ ট্যাক্সি একটা বিশাল বড় ঐতিহ্য। হ্যাঁ, তাই না? এই ট্যাক্সিতে তো আগে বড় বড় নেতা চড়তো। কি এই ট্যাক্সিতে বড় বড় নেতা যেই রকম ভালো বৃষ্টি হোক, যেরকম হোক, বোর জল হোক, এই গাড়ি ঠিক চলে যেত। तो बिहार का आप कुछ मिस करते हैं क्या यहाँ पे? बिहार का जो है, हम लोग का जो है ना, खाली खेती चलता है, खेती बाड़ी। पहले तो सब रंग का खेती करते हैं थे, आलू, गेहूं, चना, ये सब करते थे, मसूर। अभी जो है हम खेती जो कर रहे हैं, खाली मक्के का खेती कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका जाना आना होता है वहाँ पे? हाँ, जाना आना होता है। अच्छा अच्छा, मेरा तो जाना आना होता है। अच्छा, मतलब बिहार और बंगाल में आपको ऐसा कुछ दिखता है जो आपको लगता है कि ये डिफरेंस है? ये डिफरेंस तो बहुत है। इसलिए डिफरेंस है कि बिहार का आदमी बंगाल में आके पैसे कमाते हैं। हालांकि बिहार में बहुत सा सारे काम है, लेकिन बिहार में करना नहीं चाहता है। बिहार में बहुत काम है, लेकिन तो क्या करेगा, इधर उधर चले आते हैं, पंजाब चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। क्या करेगा, पैसे के लिए जाता है। तो पैसे बिहार में कम है, लेकिन हमारे बिहार में जो नेता लोग है ना, वो पैसा ऊपर से देता है, लेकिन नेता लोग पब्लिक को देने में अकड़ते हैं। पहुंचता है पब्लिक का पैसा, लेकिन खा जाता है नेता लोग। क्या करेंगे, यही बात है। इसीलिए हम लोग को अन्य जगह जाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। 1987 में हम चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और पहले तो जो इधर उधर काम किए, तो उसके बाद लाइसेंस बनाए। लाइसेंस बना के हम डायरेक्ट हेलो टैक्सी में आ गए। टैक्सी को मैंने जब से चालू हुआ, तब से हम टैक्सी चलाए। अब जो शेष होगा टैक्सी, हम भी शेष हो रहा है। ये तो लास्ट टाइम है, ये तो देख ही रहे हैं। टैक्सी तो लास्ट ही ना हो रहा है, और 3 वर्ष होगा। यही बात है मैडम। কেন দূরে থাকো, শুধু আড়াল রাখো, কে তুমি আমায় ডাকো। কেন দূরে থাকো, শুধু আড়াল রাখো, কে তুমি আমায় ডাকো। কেন দূরে থাকো, মনে হয় তবু বারে বারে, এ বুঝিলে মোর দ্বারে। মনে হয় তবু বারে বারে, এ বুঝিলে মোর দ্বারে। সে মধুর স্বপ্ন ভেঙো নাকো, কেন দূরে থাকো, শুধু আড়াল